नमस्कार, আমি তানিয়া তারিনা बुटीकेर तरफ থেকে চলে এসেছি আজকে একটা শর্ট ভিডিও নিয়ে। और आज का शॉर्ट वीडियो क्या है? आज की शॉर्ट वीडियो में है एक ब्यूटीफुल सी ढाकाई जामदानी। शायद मेरे को देख के ही आप लोगों को पता चल रहा है कि मैंने तो एक बहुत सुंदर सी ऑल ओवर वर्क एकदम ब्यूटीफुल सी एक सॉफ्ट जामदानी पहन चुके हैं। और कलर कॉम्बिनेशन जो है ये तो एकदम मस्त है। आप लोगों को भी मिल सकता है ये साड़ी जरूर, और प्री बुकिंग भी अवेलेबल हो सकता है ये साड़ी में। तो नेक्स्ट कलर्स हम लोग देख लेंगे। पहली जो मैं साड़ी पहन के रखी हूँ, इसकी जो प्राइस रेंज है वो भी बिल्कुल सी रीजनेबल है। और क्वालिटी वाइज शायद आप लोग को देख के ही पता चल रहा है कि कितना सुंदर है। ये एकदम प्रीमियम क्वालिटी की ढाकाई जामदानी है। जस्ट चेक द नेक्स्ट कलर, वाओ, बहुत ही सुंदर है। पिंक के साथ एकदम ऑरेंज कलर की कॉम्बिनेशन में जा रहा है। 5.5 मीटर्स ऑफ द ढाकाई जामदानी में एकदम सामने से दिखा रही हूँ। कलर देखिए, वर्क देखिए कितना खूबसूरत है, और साथ में रहेगा इसकी क्वालिटी का तो कोई बात ही नहीं है। प्राइस रेंज फॉर द साड़ी इज ओनली एंड ओनली 1600 रुपीज, फ्री शिपिंग, वो भी ऑल ओवर इंडिया में। सो आप लोग एकदम जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर दीजिए अगर आप लोगों को पसंद है तो। नेक्स्ट कलर में आ जाती हूँ, ब्यूटीफुल। ये जो कलर है ये भी एकदम एक गॉर्जियस कलर है। কি সুন্দর না, মিষ্টি একটা পিচ টোন, তার সাথে হলুদ কালারের সুন্দরভাবে আঁচল যাচ্ছে, বর্ডার যাচ্ছে পুরোপুরি করাতের নকশায়, একদম ট্রেডিশনাল ঢাকাই জামদানি। আর প্রাইসটা অনলি 1600 রুপিস উইথ অল ওভার ইন্ডিয়া ফ্রি শিপিং। জাস্ট দেখে নাও 5.5 মিটার্স অফ দি ঢাকাই জামদানি। চলে আসছি পরের কালারটাতে। অসাধারণ সুন্দর একটা ডার্ক বটল গ্রিন কালার। ये तो पूरा लव है, लव। जस्ट चेक द ब्यूटीफुल प्रीमियम क्वालिटी ऑफ ढाकाई जामदानी एकदम आप लोगों के लिए, वो भी बेंगल वीव्ड ढाकाई जामदानी। এত সুন্দর হাতে পেলে বুঝতে পারবে এটার ফেব্রিকটা কি অদ্ভুত দেখতে এবং অসাধারণ কালারে যাচ্ছে। বিয়ের জন্য ভাবছো প্রণামীতে কি শাড়ি দেওয়া যায়, ঢাকাই জামদানির কিন্তু কোনো মানে শেষ নেই। কখনোই এটা পুরনো হয় না। বিয়ে হোক কিংবা অ্যানিভার্সারি হোক কিংবা পুজো হোক, যাই হোক না কেন, ঢাকাই জামদানি কিন্তু অলওয়েজ ইন ডিমান্ড। আর সেটাও যখনই ডাবল টোন কালার্স গুলোতে হয়, আহা, মন ভরে যায় পুরো। বিউটিফুল ওয়ান, সাথে যাচ্ছে সুন্দর এরকম আঁচল, একদম গর্জিয়াস। তার সাথে পুরো শাড়িটার জাস্ট ডাবল টোন এফেক্টটা দেখো। ইট ইজ আ লাভলি ওয়ান, বিউটিফুল ওয়ান উইদাউট ব্লাউজ পিস। ফুল শাড়িতে যাচ্ছে ওয়ার্ক, অ্যান্ড প্রাইস ইজ 1600 only. Next, beautiful, another একদম কমন কালার কম্বিনেশন বাট ভেরি ভেরি ডিমান্ডেড। আজকে এতগুলো ঢাকাই জামদানির কালার দেখাবো যে তোমরা নিজেরাও কনফিউজ হয়ে যাবে কোনটা নেব আর কোনটা ছাড়বো, কারণ প্রত্যেকটাই সুন্দর এবং প্রত্যেকটাই একে অপরের থেকে কিন্তু আলাদা। জাস্ট চেক দি বিউটিফুল ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, সুন্দরভাবে যাচ্ছে বুটিজ, এবং তার ভেতরে দেখে নাও যাচ্ছে মিনা ওয়ার্ক, ছোট 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 মিনা ওয়ার্ক ইন দি সারিজ। চলে আসছি নেক্সট কালারটাতে। ওয়াও, আনাদার ফ্যান্টাস্টিক বিউটিফুল কালার। একদম পার্পল শেড বা ল্যাভেন্ডার শেডের সাথে যাচ্ছে কিন্তু একটা সুন্দর ইয়েলো কি কম্বিনেশন। জাস্ট দেখে নাও, যে কোনো एज पीपल कैन माने वेयर लाइक एनीथिंग। आप लोग सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप बुकिंग नंबर तो स्क्रीन पे ही डाला हुआ है, 9830950020 इज आवर व्हाट्सएप बुकिंग नंबर। জাস্ট কোয়ালিটি দেখুন, ফল দেখুন, একদম সফট ঢাকাই জামদানি, 5.5 মিটার্স। ওকে, চলে আসছি তারপরের কালারটাতে। কালার কিন্তু শেষ হতে এখনো প্রচুর সময় লাগবে, সো জাস্ট সাথে থাকুন। ইউ হ্যাভ টু চুজ আউট
দি বেস্ট অফ দি বেস্ট কালার্স। আই নো ইউ উইল বি পাজলড, কারণ প্রত্যেকটাই